Yes. First, there is one by Pradeep. Pradeep. He has not contacted me. The topic starts with the happy man, page number 56. Ashish the Happy Man is written by W.S. Morgan. It is a dangerous thing to order the lives of others, and I have often wondered at the self-confidence of politicians, reformers, and such like who are prepared to force upon their fellows measures that must alter their manners, habits, and points of view. W.S. Morgan is of the view that that it is dangerous to give maximum advice to others. Suppose you are computing your own life, your personal life. If I will advise you, Ashish, this is not good, and this is not fair, this is not satisfactory, this is not well to do. Ludon, this is not fair, this is unfair, this is, and such type of things most of the time create certain type of conflict situation. So for us, the personality or decorum of the person concerned. So it is useless because W.S. Morgan is telling that most of the time the politicians are making certain type of engrossment to advise their fellow men to follow the principle of the leader concerned. Actually, it is untolerable. Second thing is reformers. Most of the time, you must be knowing Gautama Buddha, priest Buddhism. The maxims of Buddhism are very hard to realize. Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Is it is to be realized? You can't identify yourself which friend is bad, which friend is good. One of the nature of the friend may be bad, but certain other things are good. So how we can avoid them? So the preachers are preaching the ideas, still then it is not conducive to utilize it in your day-to-day life. So who are prepared to force upon their fellows measures that must alter their manners, habits, and points of view. How we can change their manners, how we can change their habits, and how we can change their point of view. I have always hesitated to give advice for how can one advise another how to act unless one knows that the other as well as one knows oneself. So before determining the fault of others, we must have to identify our faults. କୌଣସି ଲୋକର ଅନିଶା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା no one is fair and square, ଯାହା ବାବଦରେ ତମେ ପଚାର କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିବ। ଇଭେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରାଣ ସହିତ ଯୁଗକୁ ପଳେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ତ ଦୁନିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇବା, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଡିବେଟ କରିବେ। So Heaven knows I know little enough myself. I know nothing of others. Only reality can reflect the idea of realization. जने लोक कौन करुची से ही निजे जाने। आम लुडुन अच्छी, आशीष अच्छी, अनिशा अच्छी, तमें जानिश सकाळ 6टा रु दिन 4टा भितर कौन घरे करिछ मु जेते प्रेडिक्ट करि गई ना लुडुन हॉस्टल अच्छी यदि कोन पाठ पढुची, आशीष आजी कॉलेज जाइनी बोले पाठ पढुची, अनिशा कॉलेज जाइकी पाठ पढी ए संगे संगे मो मन को मु कहूची मु जेते प्रेडिक्शन नले एगुडा सब यूजलेस। कारण यू नो द वन नो वन्स ओन फॉल्ट,
One know one's own chart of duties or routinized tasks. So I know nothing of others. We can only guess at the thoughts and emotions of our neighbors. We can guess. Guess means predict. We can guess. ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ନେଇବର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ହାବିଟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଚଳନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ମୁଁ କହିବି ତମ ମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଯିଏ ପଚାରିବ ଆରେ ସେ ଅନିଶା କେମିତିଆ ପିଲା ମୁଁ କହିଦେବି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଜାଣିଲାଣି କି 6 ମାସ ହେଲାଣି ଜାଣିଲାଣି ମୁଁ ତା ବାବଦରେ ଗୋଟେ ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲୁଡୁନ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଦେବି ଆଶିଷ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଦେବି ଫେର କେତେ ଦିନରେ ଦେବି ଯେତିକି ଦିନ ମିଶିଛି ତା ସହିତ ସବୁଦିନ ତ ମିଶେନି ନା ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ଆଜି ଆଶିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଭଲ ଅଛି +2 ଲେଭେଲରେ +3 ଲେଭେଲରେ ଆଶିଷ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ଅଛି টাইম চেঞ্জেস চেঞ্জ ইজ দ্য ল অফ নেচর এটা ভালো মন্দ হইপারে এটা মন্দ भी ভালো হইপারে no one can predict each one of us is a precious prisoner in a solitary tower and he the and he communicates with the other prisoners who form mankind by conventional signs Ah, ah. by conventional signs that have not quite the same meaning for them as for himself. Listen, students, each one of us is a prisoner in a solitary tower. We all are prisoners, and our identification is nothing but our communication. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଆମର ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ एक्सट्रीम हीट स्टार्ट हो जाइए बाहर गले भुवनेश्वर आसिले कटक पहुंची पढ़िया भारी कष्ट लगुच हाँ हाँ आ से एमती लगुच बेले पुणी देह गुड़ा इचिंग होउची जो सल्ट्री कंडीशन पळि आछी स्वेटिंग हेकरी कोन होउची ना टिके इचिंग होउची तापरे आ गुटे नॉर्मली कथा देखियो पिले एक्चुअली नो बॉस हैज स्टैंडिंग नो स्टैंडिंग कैपेसिटी sitting capacity is calculated as the bus may be 40 seated or 40 seated or 50 seated but I feel that the standing personalities are maximum than that of the sitting persons बस रे यदि लोग न बसछे अधिक स्टैंडिंग रे सर स्टैंडिंग रे आसला ठर वेंटिलेटर एमिति रहउची बां पटर जे बसी कि आसला माने तार अवस्था खराब को बां पटर बसी गेट गुनसुर खराब पड़ पड़ गैस एमिति खाली पडुची जेंते हाथ गुडा पड़ा पड़ी okay students what happens to be who form mankind by conventional signs that are not quite the same thing for them as for himself. Listen, students. Solitary means isolated. Isolated. निर्जनता रे मनुष्य गोटे निर्जनता भीतर रहिछि. Solitary tower भीतर अछि. And it needs smart communication. हम मानक भीतर यदि भलो communication रहिबो communication in the sense conversation and communication in the sense I feel the sharing of words हम मानक भीतर जदी सुख दुख हम कथावार्ता हे गेले भलो मत कथावार्ता हे पहिले हमको टिके रिलैक्सिंग लागिबो टिके इजी लागिबो and life unfortunately is something that you can lead but one's mistakes are often irreparable and who am I that I should tell this one and that how he should live it actually students mistakes are often irreparable mistakes one committed is irreparable हम जीवन में जब थरे हमें भूल रास्ता को पड़े गले आ पूर्ण करि होबनी से रास्ता को तेणु करी हमर टिके दरकार रहउची कॉन्शियसनेस सचेतनता हमें जहां ही करूचे हम लाइफस्टाइल भीतरे हम लाइफ टाइम भीतरे इट ऑट टू बी मेजर्ड बाय गेजेस गजब आठरे हमें मेजरमेंट करी एड रे हमें मेजरमेंट करी सब गुडा को प्रेजर्स करबा दरकार and who am I that I should tell this one and that how he should live it जेतेबेले जनक ऊपर मु सुपरियरिटी देखै किछि एडवाइस देबी सेतेबेले भाबिबा दरकार ये लोकटार मो सहित संपर्क कोन मु कोन पय तो केते एडवाइस देछि हम टीचिंग प्रोफेशन ने मु जाने जेतेबेले पूछ माने 2 वर्ष पाठ पढन्ते हम पाखरे +2 लेवल रे मु पूरा जेतेबेले ताको मन हला फोन करी ए कोन करजु कोन पाठ पढजु कहि दिए इवन झियो कोन पुओ कोन 11टा 11:30 12टा राति फोन करती पढुछु ऑनलाइन में अछि लिंक करी पढुछु ना सब फोन करे परीक्षा सरी गला पर पिला आश्चर्य जानते कोन सार पर फोन कोड गला आ कहीं कॉल करना दे
मैक्सिमम जो माने एसोसिएटेड हुंदी भलो भाବରେ ସେମାନଙ୍କ नंबर को डिलीट कर कारण कोन मु पिला माने पछिले फोन करथिले आ तुमକୁ फोन କରିବେ कारण घर लोक पचारिबे सेते अधिकार थिला मैडम टिके देबे लोडू को फोन टिके देबे अनिशा को फोन टिके देबे आशीष को फोन पाठ पढ़ा सारा सारा केते कोन काम थिला केमति लागिवो बस सब फैमिली सेमिति नुहंती से सार बसे आसुजरे सार कने फोन कले कि समस्त मोटिवेशन ठीक नुहे जेतले पिला माने हॉस्टल रे रहछन दे आर कंसीडर टू बी अर्बन जेतले ग्रामांचल को पळे गेले रूरल रूरल रे तमे 10 टा करे कहू फोन करे भल लागिवो so students what happens to be actually whatever may be the motivation whatever may be the consideration whatever may be the I mean investigation still then we must have to prejudge our situation or the scenario concern ठीक समय को बेस करके हमें हमर कार्यक्रम ग्रहण करबा उचित life is a difficult business I have found it hard enough to make my own a complete and rounded thing life is a difficult business जीवनटा होची गोटे एते कष्टदायक व्यापार जीवन काल भितर खाली संघर्ष ही संघर्ष गोटे संघर्ष गला परे आ गोटे संघर्ष आसी पहुंचे लाइफ इज ए स्ट्रगल लाइफ इज ए चैलेंज लाइफ इज एन ऑब्स्टेकल प्रत्येक स्टेज रे आशीष लाइफ इज ए डिफिकल्ट बिजनेस एंड आई हैव फाउंड इट हार्ड एनफ टू मेक माय ओन ए कंप्लीट एंड राउंडेड थिंग आई हैव नॉट बीन टेम्प्टेड टू टीच माय नेबर व्हाट ही शुड डू विथ हिज मु केबे चाहि राउंडेड माने इट इज रिसाइक्लिंग प्रोसेस गोटे डिफिकल्ट गला परे आ गोटे डिफिकल्ट गला परे आ गोटे डिफिकल्ट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड गोटे परे गोटे डिफिकल्ट लाइफ पहुंच एने गासी गला शीत होतला तळे किसी तो होज मोडा कोन एम शीत दिन केते बजे के जानी तले गरम होला गरम सेटिंग होची चेंज कोन केते जीवो रज परे परे केमति ठंडा पड़ी वर्षा तो नै वर्षा दिन बिजी बिजी की आसे ठीक है जदा दिन आमे जदि देखिबा हम लाइफ ता सब बेले हमको कंप्रोमाइज बा एडजस्टमेंट करिया पड़ुची ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनवायरमेंटल कंडीशन आ जेतबे चेंजिंग लाइक सिचुएशन आइला प्रत्येक सीजन ने देखिबो यू आर अक्वाइंटेड विथ रेनी सीजन पर हठात कौन बंद हे गेला जेतबे कोन आसी गेला कोन कि हमर अक्टोबर नवंबर असर के शीत हम देह पुनी ऑब्जर्व कला सेतबे कम ठंडा जर कास आसी बॉडी भी पुनी सस्टेनेंस आसीबो ना पुनी खरा एबे अछि एक्सट्रीम रहइबो जेतबे रज पर वर्षा आरंभ हे जिवो तापर सब जर करबो काना बॉडी पुनी हम बैलेंस करी टेंपरेचर रीजन को पुनी कोल्ड रीजन को जिवो इन ए सिमिलर फैशन हम लाइफस्टाइल की यदि देखिबा ईच एंड एवरी पर्सन suffers a lot on the basis of a familial condition environmental condition हमें तो बेसिकली देखिए गले आजिकली तीनटा सीजन के ऑब्जर्व करू मैक्सिमम हला समर मिनिमम होची रेनी आ मिडिल हला विंटर विंटर आ रेनी सीजन कोन अछि वर्षा सीजन काई केवल से जेतेबेले टिके लो प्रेशर होची वर्षा आ मानसून रेन तो नाही आ जदि हां क्लाइमेटिक कंडीशन ए भली काई था हमें जो से भी कहिला बर्तन हमें जे देखिबा स्प्रिंग कोड हम ऑब्जर्व करू कोड अछि आउ हमें भी इविनी देखिया गले जदि हम कंडीशन को देखिबा हमर इविनी कोन से दिन आजिकल नाही जे विदाउट फैन रे रहि जाउची ग्लोबल वार्मिंग इज देयर नेक्स्ट स्टूडेंट्स life is a difficult business and I have found it hard enough to make my own a complete and rounded thing I have not been tempted to teach my neighbor what he should do with his I am not advising my neighbor what he should do with me मो से तो से केमिति कोन डील करिवो मो से तो केमिति कोन से रखिवो एक्चुअली रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन से भली मध्ये आमे केबे हेले टेम्पटेड मींस परसुएड करिन प्रेरणा देइना प्रोत्साहन देइना काकू हम फ्रेंड ता माने आमे जो लेवल रचे आमे सेही लेवल रहिचे हम फ्रेंड जो लेवल अछि सेही लेवल रछि गोटे जिंस रहिचे आम मान के भीतर नेक्सस और नेगोशिएशन नेक्स्ट स्टूडेंट्स but there are men who plunder at the journey starts the way before them is confused and hazardous and on occasion however unwillingly I have been forced to point the finger of a fate experience what happens to you but I have not been tempted to teach my neighbor what he should do with his but there are men who plunder at journey starts
You must be knowing, students. The girls, when they are at their fathers, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରାଗଲା ସେମାନେ ଗଲେ to their father in laws or mother in laws ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପୁଅ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଦେଖିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଟା ପୁରା ଟ୍ରବୁଲସମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଆଉ କୋଉଠି ଭଲ ନାହିଁ କୋଉ ପରିବାର ଅବଶ୍ୟ ଏଇ 2 ଜଣ ପରିବାର 3 ଜଣ ଟିକେ ଭଲ ଥାଉ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଭଲ ନାହିଁ ତାର କାରଣ କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଛୁ ଝିଅ ମାନେ ଗଲେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ କରିଛି ନା 30 ବା 25 27 28 ବର୍ଷ ଯାକେ ବାପ ଘରେ ରହିଲା ବାହାରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ କହିବେ ବାସନ୍ତା মাজୁନୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଜଳଖିଆଟା କରୁନୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ୱାର୍କଲୋଡ ହେଲା ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ଆରେ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ରହିଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ନିଜକୁ ନିଜେ ସୋଫିଷ୍ଟିକେସନରେ ଥିଲି ଏ ଘରେ କଣ ମୋତେ ମିଳୁନି ସେ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି କୋଠୁ ପଡୁଛି ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଲାଇଫରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଆଉ ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯୋଉଟା ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବୁଝେଇବା ଜଣକୁ ବୁଝେଇବା ନାଇଁ ଏଇଭଳି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ା ଏଇଭଳି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କାମ କରାଯାଏ ଆରେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ହାବିଚୁଏଟେଡ ସୋ ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଦେମସେଲ୍ଫ ପରଫେକ୍ଟ ମିନ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡନ୍ତି ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ଚଳିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାବନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମର ରୋଜଗାର କରିଛି ଏକା ଏକା ରହିବି ଆଉ କଣ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ଏକା ଏକା ହେଇ next students however unknowingly I have been forced to point the finger of fate बेले बेले जेतेबेले आमे कोन करू ट्रबल बिफोर ट्रबल हमर समय हमके एमिति कहूची विपद न आसुन तुमको सतर्क होबाक पड़े ताने आमे कोन करू निजकु निज टिके एते कंफ्यूजिंग ऑर्डर को जाऊ एते निजकु निज बामजुल हे जाऊ एते द्वंद्वरे पड़ी जाऊ डिला भीतर आसु हम लाइफ लाइन सिचुएशन भीतर आमे सेठी फील करू कोन स्टूडेंट्स टू पॉइंट द फिंगर ऑफ फेट अरे मो भाग्य रे लेखा थिला अधिकांश कहते मो भाग्य तो खराब ना मु करिबी कोन मोर सिचुएशन को एमिति होबा कथा भाग्य रे मु तो भलो लोक एमिति होला कि नेक्स्ट sometimes men have said to me what shall I do with my life and I have seen myself for a moment wrapped in the dark cloak of destiny believe bele bele ame jakhu what happens to us in our lifestyle I have seen myself for a moment wrapped in the dark cloak of destiny bele bele ame nijku nije wrapped mane kon cover घुड़ी हे जीवा wrapped आमे कभर हे कि रही था हम लाइफटा ता सहित बेले बेले डार्क क्लोथिंग भितरे गोटे गोटेंकर एमिति थिबो एक्चुअली चाइल्ड लाइक सिचुएशन बा हमर चाइल्डहुड डेज गुडा भारी ट्रबल समथिंग भारी कष्ट रे थिबे से माने किंतु जेते बेले निजको निजे स्ट्रगल करी नेक्स्ट को अचीवमेंट पाहंते सेते से भाबंती कोन ना इनिशियल स्टेज रे आवर लाइफ वाज क्लोज्ड विथ डार्क डेस्टिनी हम जीवनटा कोन थिला प्रथम स्तंभ रे प्रथम बहाजरे ठीक अंधकार भितरे अभड़ हेकि रहिथिला गोडली हेकि रहिथिला ता पर पर जेतले मु अचीवमेंट पाई गेली इट बिकम फ्लोरिस्ट एटा कोन हला फ्लोरिस्ट हे गला तेजियन हे गला प्रस्फुटित हे गला एवं ठीक शाइनिंग आसी गला दैट्स व्हाई आई एम मार्चिंग टुवर्ड्स माय एक्चुअली डेस्टिनेशन मु वर्तमान मोर जो लक्ष्य थिला से लक्ष्य आड़ को आगे चलीछि मार्चिंग once I know that I advised well I was a young man and I lived in a modest apartment in London near Victoria Station. Once I know that I advised well, मु जन को भलो भाबरे किछु उपदेश देइथिन जन गोटे भलो उपदेश देइथि एटा ठीक एटा भूल ए कामटा कर से कामटा करना ए भले हम कोन कहिथिले सिचुएशन रे कहिथिले हला कि अनिशा once I know that I advised well मु जन को भलो भाबरे उपदेश देइथिले I was a young man and I lived in a modest apartment in London near Victoria Station. Victoria Station गोटे जगह रे कोन करथिले ना अपार्टमेंट रहिथिले let one afternoon when I was beginning think that I had worked enough for the day से दिन जाक मु बहुत कष्ट करली बहुत किछि परिश्रम करले
I heard a ring at the bell. शब्द सुनिली. I opened the door to a total stranger. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି. A stranger means unknown person. He asked me my name. ସେ ମୋ ନାଁଟା ପଚାରିଲେ. I told him. ତାଙ୍କୁ କହିଲେ. He asked if he might come in. Certainly. ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି କି? Certainly. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିପାରିବେ. I led him into my sitting room and begged him to sit down. मुझे मो बैठक खाना को नहीं किरी तांको गली एवं तांको बेक्ट माने एक्चुअली क्षमा प्रार्थना करबा बड़े बड़े कहते आज्ञा दैट इज बेक्ट begged him to sit down एवं तांको प्रार्थना कली ठीक है. He seemed a trifle embarrassed. से टिके बहुत थिले कोन कहले कंफ्यूजिंग थिले. ट्रिपल embarrassed in the sense कोन के डाउटफुल रहिथिले. डाउटफुल पजल्ड रहिथिले embarrassed. तमने बसिबे कि बसिबे नहीं कथा किछि कहिबे कि कुछ कहिबे नहीं एटा टोटली थिला कोन की कंफ्यूजन भीतर. I offered him a cigarette and he had some difficulty in lighting it without letting go of his hat. Really? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଦେଲି. ଇଟ୍ ଇଜ ଦ କଲଚର ଅଫ ଲଣ୍ଡନ. ଇଟ୍ ଇଜ ଦ କଲଚର ଅଫ ଦି ଫରେନର୍ସ. ବଟ୍ ଦେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ देयर ହ୍ୟାଟ୍ସ. ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କର ସିଗାରେଟରେ ନିଆଁଟା ଲଗଉଛ ତମେ ସେତେବେଳେ ତମ ଟୋପିଟାକୁ ଟିକେ ବାହାର କରିକି ତାପରେ ନିଆଁଟା ଲଗେଇବା ଦରକାର. ବିକଜ ଇଟ୍ ମେ ଆଡଜର୍ନ ଟୁ ଫାୟାର. ବେଳେ ବେଳେ ଏଠି ଲଗେଇଲେ ବି ଏଠି ବି ଲାଗି ଯାଇପାରେ ଟୋପିରେ. So I offered him a cigarette and he had some difficulty in lighting it without letting go of his hat. When he had satisfactorily achieved this feat, I asked him if I should not put it on a chair for him. ठीक अछि मु ताको पे पचारली ताको परमिशन नेली जे गोटे चेयर देति कि आपन को भाई ठीक है you would feel comfort. He quickly did this and while the doing it dropped his umbrella. से सही समय रे मु चेयर में देला भीतर ताको पाखरे गोटा रहिथिला कोन कि प्रोटेक्टर from rain and heat. That's umbrella. Umbrella ta कोन लागत ताको पड़े पड़िथिला. I hope you don't mind my coming to see you like this, he said. My name is Stephens and I am a doctor. You are in the medical. Listen. I hope you don't mind my coming to see you like this. मुझे एफला टिए पळेस जे आपन को बेट करिया पई आपन किछि अदर वे रे कंसीडर करिबेनी. तमे अन्य किछि अर्थरे मते भाबिबेनी मु कोनसी मोड रे अछि बोली. My name, it is introduction. It is identification. My name is Stephens and my profession is a doctor. You are in the medical, I believe. आपन मध्ये मेडिकल लक्षण विश्वास करे. Yes, but I don't practice. तो मेडिकल ले थाई बेरिकल को प्रैक्टिस करूनी डॉक्टर काम करूनी. No, I know. I have just read a book of yours about Spain and I wanted to ask you about it. से बहिरे लेखा अछि रिलेटिंग टू स्पेन. मोर मन होची मु स्पेन को पळै जेबी सेठी गले बहुत शांति रे रहिबी अधिक पैसा रोजगार करिबी. स्पेनिश टर्म जानिबी लाइफ स्टाइल मोर चेंज हे जिवो. जेतले मो गां को मो घर को कटक आसीबी लंडन ट्री से इंडिया को आसीबी सेतबे टिके सोफिस्टिकेटेड निज को फील करबी समथिंग दैट ऑफ अदर्स. It's not a very good school, I am afraid. ए बहुत भल कोई नथिला. The fact remains that you know something about Spain. There is no one else I know who does. At that I thought perhaps you would not mind giving me some information. अपन जो स्पेन रे प्रैक्टिस कथा लेखि चंदी गोटे डॉक्टर जो फॉरेन कंट्री रे अछि लंदन ने से जे स्पेन को जीवो तार चलनी कोन ता लाइफस्टाइल रे कोन चेंज आसीबो तांकर डे टू डे एक्टिविटीज रे केमिति परफॉर्मेंस एक्टिवेट हबो से बाबद रे आपण किछि जणे किछि लिखि दे चंदी जे जे जो जगह रे अछि से जगहटा को यदि चेंज कर देबो तांकर लाइफस्टाइल के चेंज. I shall be very glad. He was silent for a moment. वो बहुत खुशी विषय नीरव. He reached out for his hat and holding it one hand absent-mindedly stroked with the other. जेतबे कोन कले ना गोटे हाथ रे धरिले कोन hat को स्ट्रोक
ଟିକେ ଟିକେ ଆଘାତ କରିକରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଧରିଥିବେ ହାତରେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ, ତମେ ଦେଖିନା ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିବେ ଲେଖୁଥିବେ, ଯଦି ସାର୍ ଟିକେ ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପେନ୍ ଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ ଧର ଯୋଉ ତମେ କଣ କରିବ ନା, ଯଦି ପାଠ ପଢୁଥିବ ଅଟକି ଯିବ, ଗୁଣଗୁଣ ହେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ଦେଉଥିବ। ଏମିତି ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସରମାଇଜ ହେଇଯାଉ, ନିଜକୁ ନିଜ ପାଷ୍ଟ ହାବିଟରେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇଯାଉ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ କଣ କରେ, ରିମୋଟିଭେଟ କରିଥାଏ। So I surmised that it gave him confidence. ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଲ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଭିଜିଟିଂ ଟୁ ସ୍ପେନ୍, ସ୍ପେନରେ ଗଲ, ସ୍ପେନ ବାବଦରେ ତମେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କହିବି ଯେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୋର ଡୁଡୁନ ଘର ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ ଯିବି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଲୁଡୁନ ମତେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି କହିଲେ, ସେ ସେଠି କଣ କର, ଲୁଡୁନ ମତେ କିଛିଟା କହିବ, ସାର୍ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବେ ନା, ସେ ବେଢା ପାଖରୁ କିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ପାର୍କ ଅଛି। ଆରେ ହଁ ପାର୍କ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ସେଥିରେ ଲୁଡୁନ ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ବାବା। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ପେନ କଥା ଗପିଲେ, ଆମ ଆସିଛି ସ୍ପେନରୁ ଯାଇକି ଆସିଛି କି ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆସିଛି, ସେ କେବଳ ସାର୍ ବ୍ରାଜିଲରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟାରେ କଫି, ଆମେ ବ୍ରାଜିଲ କି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯିବା କଫି ଟଙ୍କାଟାରେ ପିଇବା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୋଟିଭେସନ ଆସେ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ସ ରଖୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ରାଜିଲ ଯିବୁ, କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ୱେ ଦବ, କିଛି ନା କିଛି ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦବ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ ଆवर ଗୋଲ ଅର ଡେଷ୍ଟିନେସନ। I hope you won't think it sorry. Huh? I hope you won't think it very odd for a perfect stranger to talk to you like this. He gave an apologetic laugh. I am not going to tell you the story of my life. Actually, students, most of the students are very positive so far as their assumption is concerned. So far as their juxtaposition is concerned. ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଡ୍ରିମ ଟାକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସିବ କି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଭଳି ପ୍ଲାନିଂ ରେ ପଢୁଛି, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ସକ୍ସେସ ହେବି ନା, ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଗେଟିଭଲି ୱେ ଦେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ହଁ ବାବା ତମ ୱେରେ ତମେ ଚାଲ, ସକ୍ସେସ ପାଇ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଭାରି ଜଣେ ପଜଲ ରହେ, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ଦେବି, ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରେ ଦେବି ନା ତା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରେ ଦେବି। ଇଟ ଇଜ ସାଇକୋଲୋଜି। He gave an apologistic laugh. ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ଆମ ହସ ହସ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହଉଛି apologistic, ଗୋଟେ ହଉଛି appealing, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଟହାସ୍ୟ କରି ଲୁଡୁନ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା କଣ କି ଅଟହାସ୍ୟ କରି କହିବା, ତମେ ଲୁଡୁନ ଉପରେ ତାକୁ ଗାଇଡ କରୁଛି, ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ ହେଇଗଲା, ମିଷ୍ଟେକ ହେଲେ କଣ, ମାନେ ଟିଚର ଆଗରେ ବସିଛ, ବ୍ଲକିଂ କରିବ, ଗୁଟିକି ଜୋରରେ ଫୁଟେଇବ, କଣ ହଉଛି ଏମିତି କରନ୍ତି। ହସି ହସିକିରି ବେଳେ ଆମେ apologistic ରେ କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ ହଉଛି ଫନ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଫନରେ ହସିବା, ଗାର୍ଡନର ଭରି ପଶ୍ଚାତ ରହୁନି, backward ରହୁନି। So in a similar way, students, he gave an apologistic laugh. I am not going to tell you the story of my life. ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗାଇଡ କରୁଛି। When people say this to me, I always know that it is precisely what they are going to do. I do not mind. In fact, I rather like it. ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, when people say this to me, I always know that it is precisely what they are going to do. ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। I don't mind. In fact, I rather like it. ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରିଥାଏ। I was brought up by two old aunts. ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଥିଲି। ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ମିନ୍ସ ରେୟାର, ମୁଁ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଇଥିଲି। I have never been anywhere. I have never done anything. ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି କାମ କରିନି। I have been married for 6 years. 6 ମାସ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। I have no children. ମୋର ପିଲାପିଲି ନାହିଁ। I am a medical officer at the Camberwell. I have been married for 6 years. 6 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ତାମାନେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି 6 ବର୍ଷରେ। I am a okay. Two old hands.
हाँ, I was brought up by two old aunts. मोर जो aunt माने थिले दुई जण old aunt. I mean they are senior to my mother. ହେଲା old aunt ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଇଥିଲି। ତାମାନେ ସେମାନେ ମତେ ବଢେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା କଣ ରିଲେଟିଂ। So I am a medical officer at the Kambaru Infirmary. You must be knowing about hospital. हॉस्पिटल प्लेस को हमें इनफार्मरी जमी कहते हैं फार्मासी आमर बी फार्म ये कोर्स सब नते तुम जानथिबो आ कोन ए हॉस्पिटल किबा जोटी हमर सिक पीपल माने को ट्रीटमेंट दिया जाय दैट बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी का साइंस से परे सेटा करने हां ना नहीं प्लस टू साइंस पर तुम बी फार्म एम फार्म एग्री future achieve the sense you must perform the art of a pharmacist or unless and until you are getting a job you must be getting a license but a license is a medicine store income that depends upon your capability बहुत लोग अछन ने प्राइवेट सेक्टर रे से जो एक्सपर्ट होइछे मेडिसिन आ अधिकांश भी आजिकली गवर्नमेंट कोन करछथि जो लाइसेंस होल्डर माने अछन तुम जानिथिबो प्रधानमंत्री जनौषधि प्रधानमंत्री गोटे औषध मिलूनी हाँ अरे मेडिसिन गोटे कम कस्ट रे आसुनी गोटे कौन जनौषधि ना प्रधानमंत्री औषध जनौषधि नहीं माने एक्चुअली देयर इज मैक्सिमम रिडक्शन सो फार एज द रिटेल प्राइस इज कंसर्न ये मेडिसिन अपेक्षा से मेडिसिन रेट बहुत कम आ क्वालिटी बाबत में कहि परिबो नहीं फार्मासिस्ट फार्म ए सब मेडिसिन ऊपर बहुत भल भल एक्सपर्ट फार्मासिस्ट अछन इवन पैथोलॉजिकल टर्म मेला तांको बही गुडा भी एते गुडा बही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सब कुछ पढ़ा पड़ी आ गोटे भी अछि ता रे तमे जो माने एक्चुअली पैनल राशि को गवर्नमेंट रे जो माने करूछंदी से भी पोस्टिंग पाउछंदी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे पाइले से तमे से कथा कहूछ पिले गोटे डॉक्टर हो कि गोटे फार्मासिस्ट तमे भाबिने मंगला बाग एरिया रे मेडिकल फ्रंट रे जो औषध दुकान अछि से डॉक्टर अंडर अधिकार हो सौ सौ हजार लोग डेली हजार लोग दुकान भिड़ डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे से को दुकान आने का डॉक्टर कहे तुम जे दुकान में पहुंचो से मेडिसिन से मिले मेडिकल रोड रे एते मेडिसिन स्टोर अछि कोठी कार फांका रहउछि हां कटक मेडिकल रोगी के फांका रहउछन डॉक्टर के प्रेस्क्राइब बंद करूछन सकाळटी पळे गेले माने हमर आउटडोर खोली नथिबो लंबा लाइन 200 300 लोक छिड़ा हिजिबे हम एसी को एम्स को जोड़ी जा ओके I have no children. I am a medical officer at the Camberwell Infirmary. I can't speak it anymore. प्रकृति में मुझे जॉब रे अधिक समय रही पर से कहउछन मारे सिखो There was something very striking in the short sharp sentence he used. कौन से गोटे जिंस प्रकृति में माइंड रे आसुची भलो लागुनी गोटे जगह अटैचमेंट हे गोटे फॉरेन कंट्री के पड़े जेबी फॉरेन कंट्री जे कि मु कोन करबी निजको निज टिके लाइफस्टाइल मेंटेन करिवे टिके आइसोलेशन बा टिके सॉलिटरी बीइंग हिसाब रे चलिबी देखिबा से कोन केमते रहउछन लाइफस्टाइल पेंडर he had a forcible ring I had not given him more than a cursory glance but I knew no I looked at him with curiosity he was a little man 6 and stout of 30 perhaps with a round red face from which some small, dark, and very bright eyes. His black hair was cropped close to a bullet-shaped head. He was dressed in a blue suit. A good deal the oars were weird. It was baggy at the knees and the pockets bulged under. से जो पर्सन आसीथिले पक्चुअली जेतबे से जो कथा कहतन ताको मन रे गोटे गोटे क्यूरियोसिटी मु चाहि रही थाए तमे धर जो गोटे भल कथा जे गपुथबो ता मु केमते अनेक रही
दैट माने कोन तमरो गोटे इच्छा शक्ति अछि ता कथा सुन दैट क्यूरियोसिटी हां मु जमा से कुछ लगा काई कोड करा आपरे कोन क्लास अछि इकोनॉमिक्स क्लास एठी हो अछि लागिबा ना आपसेंस मु जमा सीरीज के लगा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम अछि केतबे हाई वोल्टेज केते लो वोल्टेज कारण हम प्रॉब्लम ऑन दिला तापर हम कोन की क्लास का फुल स्क्रीन ना जाय या टेंशन ଆମ ଜମା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି ମୁଁ ଜମା କେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏସି କୋଚିଂ ଯାଇ શકું ହଁ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଆସିଗଲେ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେପଟେ ଏୟାର ଆସିଲେ ଏପଟେ ପାସ୍ କରିବ ମୋଟରଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ ନା okay students so the deliberation or discussion is going on both have certain type of curiosity ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ both have curiosity ଜଣେ ଜଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ curiosity ଅଛି but that fellow was a little man thick set stout गेड़ा अछंदी मोटा लगो maybe man of 30 30 मतलब कि ताको एज हबो आ पिंदी चंदी कोन पिले गोटे सॉरी ताकर अपीयरेंस केमिति possible ring what possible ring possible ring possible ring sir say the second line they had a forcible ring I had not given him more than curiosity glance what is the meaning of forcible ring ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକରେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମୋ ପାଖ ହେଲା आशीष पाखे मोर से किसी डिस्कशन ना कि डेलिब्रेशन ना जेहेतु आशीष बसी मु बसिया बाध्य दैट इज फोर्सेबल रिंग रिंग इन द सेंस हियर बाइंडिंग आ मते फोर्स गोटा पगे जने लोग गपुजी मु उठी पड़ेबी केवल मैनर आ तापरे कोन लिखिछन लाइन रे देखिना आई हैव नॉट गिवन हिम मोर देन क्यूरियोसिटी ग्रांस मु खाली मझिरे मझिरे टिके इच्छा शक्ति भले हम नेकी बसते से कोन पॉसिबिलिटी के एटी लुटिंग आंसी ना हां फोर्सेबल रिंग तो बट नाउ आई लुक्ड एट हिम विथ क्यूरियोसिटी ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା କିଛି କହିବ ଆମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢି ବଢି ଆସିବ ହଁ କଣ ତାପରେ ହେଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଜଣେ ଲୋକ କହିଥିବ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କହୁନା କାହିଁ ସେ କଥାଟାକୁ ଅଟକି ଗଲ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର so 30 perhaps a round red face from which shone small dark and very bright eyes face ଟା ଥିଲା round like appearance was white white people मानकर टिके फेस टा कोन बे रेडिश आसी जाय बेले बेले आउ आउ ताकर टिके आई साइट बाबदरे मध्ये कोआ जाईची his black hair was cropped close to a bullet shaped head माने bullet shaped head टिके टे रखि कोन कहलो पिले हमरो जो लंबाळिया मुंड टिके bullet shaped head आउ एगुला सब मध्ये रहिची लंबला भले रहिची down he was dressed in a blue suit blue color of dress पिंचंती a good deal of words for ये भलो हरा पिंच it was baggy एक पिले आ गोटे कथा ए जो ड्रेस टे तयारी करचंती एटा गोटा बैग झुलीला बढिया को जाके आठु जाके झुली जे माने ऊपरटा बहुत ढिला अछि आ कोन करचंती पॉकेट दीटा रे कोन रखिचंती सेटा मध्ये टिके अनसिस्टमैटिक लागे अपले एक तो एटी आउ केते समय 10 minutes और 20 minutes is 20 minutes अच्छा तो बड़ा काम कर एटी रो मैं से जगह रही तो कि हमरा कोन पड़ीबा तो इला बड़ बड़ पॉइंट में सीरियस होती और के केटा हमर लुकिंग डिवाइसेस करिए लुकिंग डिवाइसेस 50 10 minutes 10 minutes I was feeling so भाबुतली 10 minutes दियो बोले कि हम नेक्स्ट पिले देखिला लोडन सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट के कोन कहला
Ahora se me acabó un solo clase que había puesto. El uno te help coaching तक बचाला पर इसे कोई नहीं पर है कौन सही और होने ये जो फिर भी बोल दिए कौन दे रहा है सकाल में ऐसे तार ऐसे लगी फर्स्ट क्वेश्चन एरर एरर डॉक्टर मत कहइबो 11 क्वेश्चन प्लान केते थिला और लिखो डेटा फैजल रो क्वेश्चन ले फर्स्ट वन the police investigated the matter police investigated the matter next लेखो फैजल वर्ब ये जो वर्ब अछि ता बदल रे गोटा प्लेसमेंट करिवो फैजल वर्ब नेक्स्ट he was wearing his dress he was wearing his dress अब लेखो they did of the sorry they decorated the room they decorated the room he was finding of the word in the dictionary finding of the word in the dictionary next लेखो he stopped smoking he stopped smoking do you understand the topic do you understand the topic he published a news our teacher is examining the papers आता कंप्लीट हो गया स्टूडेंट रिजल्ट वर्स बहुत जगह प्लेसमेंट करियो रिजल्ट वर्स ना आपने एक सेंटेंस रो वर्ब को आइडेंटिफाई करनी है आपने रिजल्ट वर्ब ना से जगह
Example record the police investigating the matter. Police investigated the matter. Investigated means looked into. Looked into. The police looked into the matter. पानी बोतल लग रहा है ये सूर्य पानी में तो बढ़िया ठंडा लगता है सूर्य पानी ठंडा नहीं सूर्य लोकल तो हॉस्टल सूर्य କେମିତି ଦି ମାସ ଯିବ ଗରମ ଦିନଟା 2 ମାସ ଭଳିଆ ନାଇଁ 2 ମାସ ରହିବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ବୋଧେ ଟୋଟାଲି ଏପ୍ରିଲ 15 ରୁ ଜୁନ 15 ଏପ୍ରିଲ ରୁ ମେ ରୁ ଜୁନ ଏ 60 ଡେଜ ଟା ବହୁତ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭେଲରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଜଣା ପଡିବ ନହେଲେ ଭାରି ରହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ଆମେ ତ ଏମିତି କହିବା ଲୋକ ତ ପୁଣି ଜରି ପାଲ ତଳେ ଅଛନ୍ତି କିଣା ଘରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ homeless भी लोग अछंती they are living in slum areas some people are there Bhubaneswar just Kottak and you must be knowing that the ring road Kottak maximum लोग कौन ना करो घर अच्छे so it is very unbearable most of the time they are also taking the shelter of the trees and देखो ये जो stadium रू ये जो बड़ा बड़ा इधर बहुत अच्छा थी खरा दिन खरा बड़े से लक्ष्य बड़े से ये पेच नहीं है वो हरुल assume spelling well assume is consider Antonym consider inconsideration Stop generator. no stop to give up will stop assume over so assume over give up stop then he gave up smoking next he published होची कोन brought out bring out publish brought out ହେଲା published then decorated did up do up decorate did up decorated
Did you? ତାପରେ Present of point. ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରେ ଦେଇଦେଲି ତୁମକୁ ଡକା ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ problem. ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କହିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରେ ପୁରେଇ ଦେବ। ତାପରେ First this. wear, put on, wearing, putting on. Because finding the word, he was searching for the. Looking up the word. Look up. Searching up. Look up. ଆଉ ଯଦି सर्च फॉर କହିବା ସେଟା ତାହେଲେ ପ୍ଲେସମେंट କରିବା। ठीक है व्हाट इज द क्लास नेम? Ready, sir. Ready, sir. व्हाट इज द क्लास नाम? Next. Math. अजय then We understand the topic. understand make out Picturing the papers. Our teacher will take that into the paper. examining looking through the papers. Then okay students, just remind me relating to phrasal verbs in the next class.